अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हफ्सा बुहारी आपके साथ हम खयाल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर के पहले भारत के दौरे के असल हक़ाइक़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अमेरिका के सदर ने फरवरी 2020 में इंडिया का दौरा किया था। इस दौरे में सबको उम्मीद थी कि वो मोदी सरकार की तारीफ़ करेंगे, लेकिन वो मोदी की इतनी तारीफ़ करेंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत में मोदी सरकार ने मजहबी अक़लियतों को गैर मामूली आज़ादी दे रखी है। उनका ये बयान हमारे अदाद शुमार से मैच नहीं करता। एक इंडियन सहाफ़ी लिखते हैं कि अमेरिकी सदर का दौरा भारत स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक रहा, ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। आहिस्ता आहिस्ता अब इस दौरे के असल हक़ाइक़ सामने आते जा रहे हैं। मगरब में अपनी बिज़नेस की नाकामी के बाद ट्रंप फैमिली ने भारत का रुख कर लिया था। हालिया दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है। नाक़दीन या दुनिया ये समझने से कासिर थी कि अमेरिका और भारत ने किसी तजारती मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए, कोई बड़ी सियासी या सफारती पेशरफ्त भी नहीं हुई, तो इस दौरे का मकसद क्या था? इससे भारत या अमेरिका को क्या फ़ायदा पहुंचा? आखिर ये दौरा क्यों ज़रूरी था? कुछ ने दौरे का तल्लुक़ अमेरिका में होने वाले इंतखाबात से जोड़ने की कोशिश की। वहाँ 40 लाख हिंदू वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी का असासा बन सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईवान सदर में दाखिले का रास्ता आसान बना सकते हैं, लेकिन अमेरिका की मजहबी आज़ादियों से मुतल्लक़ क़वानीन को नज़रअंदाज करके वो अपने मुल्क में मसीही वोट खो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने 2 जुमलों में नरेंद्र मोदी को जितनी क्लीन चिट दे दी है वो उनका ही काम है, कोई और सदर ऐसा कर ही नहीं सकता था। अमेरिका की क्रिश्चियन बरादरी के मुताबिक किसी और सदर से इसकी उम्मीद करना भी मुश्किल था। मजहबी आज़ादियों के हवाले से मोदी का माजी इंतहाई गंदा है। रियासती सरपरस्ती में भी मज़हब को मानने वालों को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस को गैर फाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा मुसलमानों को घुस बैठिए धीमक जैसे बुरे लफ्ज़ों से मुखातिब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनके सीनियर रफ़काकार की जानिब से मुसलमानों की खुले आम तस्दीक ढकी छुपी बात नहीं है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दिलीप घोष एक जलसे में सरेआम कह चुके हैं कि 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को समंदर में फेंक देंगे। उन्होंने शहरियत के कानून के मुखालफिन को गद्दार करार दिया। भारत के साथ अमेरिकी सदर के रिश्ते नई बात नहीं है। 2000 में और 2005 में अमेरिकी सदर को काफ़ी नुकसान हुआ। इन्हें रूस और भारत का रुख करना पड़ा। अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिकी सदर अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने रूस और इंडिया का रुख कर लिया है। ट्रंप फैमिली के टावर्स गिरगांव, बॉम्बे, पुणे और कलकत्ता में वाक़ हैं। भारत के साथ अमेरिकी सदर का ख़ानदान कारोबारी रिश्तों की लड़ी में परोया हुआ है। ये रिश्ता अनमिट है क्योंकि ट्रंप के इश्तिहारात पुरकशिश होते हैं, आवाम के लिए कई तरगीबात से भरपूर। हम कह सकते हैं कि भारत के साथ ट्रंप फैमिली का रिश्ता 1.50 अरब डॉलर का है, जिससे मज़ीद कई अरब डॉलर मिल सकते हैं। भारत में ट्रंप फैमिली ने 5 बड़े मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 4 लग्जरी अपार्टमेंट्स की स्कीमें हैं। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ट्रंप जूनियर ने 10 बरसों में भारत के 10 दौरे किए होंगे। ट्रंप फैमिली ने अपने बिजनेस की देखभाल के लिए इंडियन लाइसेंस याफ्ता बिजनेसमैनों को साथ मिला लिया है। एक और गैर मुल्की अखबार में शाया होने वाला एक मजमून भी काबिल गौर है। उन्होंने भारत में अमेरिकी सदर के फैमिली के बिज़नेस और उनके बेटे के दौरों की तफसील बयान की है। कई दूसरे अखबारात से ये भी मालूम हुआ कि भारत में अमेरिकी सदर के शराकतदार FATF की नज़रों में आ सकते हैं, क्योंकि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात पर भारतीय हुकूमत में कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर का एक आध मनसूबा ताहीर का शिकार हो सकता है। सदर अगले इलेक्शन से पहले भारतीय में अपने 4 मनसूबे मुकम्मल करना चाहते हैं। शायद नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलने की एक वजह ये बिजनेस भी हो सकते हैं।
ایک اور اخبار لکھتا ہے، یہ 29 فروری کو شائع ہونے والا مضمون تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ بھارت میں کئی بزنس میں حصہ لے چکے ہیں۔ جریدے کی رپورٹر اینجلی کامت نے کولکتہ میں واقع ٹرمپ ٹاور دیکھا۔ امریکی صدر کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے ان ٹاورز کو یوں بیان کیا تھا: بھارت کی واحد رہائشی بلڈنگ جس میں فرش سے چھت تک شیشہ ہی شیشہ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی تنظیم کے کاروباری ساتھی ROB گروپ ہوا کرتے تھے، لیکن 2011 میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے الزامات کے بعد انہوں نے کام بند کر دیا تھا۔ انہیں اسٹاک مارکیٹ میں 4 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ اینجلی کامت نے ٹرمپ کے گرگاؤں میں واقع یہ قیمتی ٹاورز دیکھا۔ اس ٹاور کو ٹرمپ شہر کا سب سے قیمتی پتہ لکھا کرتے تھے۔ وہاں ٹرمپ ٹاور میں 254 الٹرا لگژری فلیٹس میں صرف $39,000 کی معمولی سرمایہ کاری سے مل سکتے تھے، باقی ادائیگی ایک ساتھ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ یہ ٹاور دہلی کے قریب ہی تو واقع ہونے کی وجہ سے انمول تھے۔ ٹرمپ جونیئر نے خریداروں کو اپنے ساتھ ڈنر پر بھی بلایا تھا۔ ٹرمپ جونیئر کا ایک اور پروجیکٹ آفس ٹاور ہے۔ اسے بھی ٹرمپ انتظامیہ بھارت کا انتہائی قیمتی اور پرکشش آفس ٹاور کہتے ہوئے نہیں تھکتی۔ یہاں 2018 میں بکریاں گھاس چرتی تھیں۔ آخری منصوبے میں جو بعد میں نے بتایا، آخری ذکر جو منصوبے میں انڈین IREO گروپ شریک کار ہے۔ اس گروپ پر اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ $15 کروڑ کا گھپلا کرنے کا الزام بھی ہے۔ بمبئی میں ٹرمپ ٹاور پر سب سے زیادہ تیزی سے کام ہوا تھا۔ وہاں کے افسران نے اینجلی کو بتایا کہ اس ٹاور میں ٹرمپ کے سابق شراکت دار لوڈا گروپ کے خلاف کارروائی اور انکوائری چل رہی ہے۔ ان پر دولت کی اسمگلنگ اور ٹیکس چوری جیسے سنگین الزامات ہیں۔ یہ حرکت بھی FATF کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انڈیا نے اگر اس پر کارروائی نہ کی تو گرے لسٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان ایک ڈیولپرز ہیں وہ بھارت میں ٹرمپ کا برانڈ نیم بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ٹرمپ جونیئر کی آمد سے 1 ماہ قبل ہی انہوں نے نیا 100 فلیٹوں کا سودا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ٹرمپ جونیئر فروری 2018 میں بھی بھارت گئے تھے۔ وہاں اخبارات کی زینت بنے۔ دہلی کے تمام بڑے مگر انگریزی اخبارات میں اشتہارات شائع ہوئے تھے۔ وہ 18 فروری 2018 کو ایک ہفتہ کے لیے بھارت پہنچے تھے۔ 26 فروری تک بھارت میں اخبارات میں اشتہارات اور خبروں کی زینت بنے۔ بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کے مطابق امریکی صدر کی فیملی بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی اور اچھی سرمایہ کاری لے کر آئی۔ انہوں نے گلوبل بزنس سمٹ میں بھی شرکت کی۔ اشتہار میں معروف کرکٹرز سے بھی ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ نیو یارک کی ٹائمز رپورٹ کے مطابق 2016 میں ٹرمپ فیملی کو اس بزنس سے $30 لاکھ کی رائلٹی ملی تھی۔ ٹرمپ جونیئر کا بزنس پارٹنر لوڈھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ٹکٹ پر 4 مرتبہ لوک سبھا کا ممبر بن چکا ہے۔ مودیز نے اس گروپ کی ریٹنگ نیچے کر دی تھی۔ میکروٹیک نے اگلے ہی مہینے $324 ملین کے دورے ادا کرنے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔